they won't get the urge untuk kayak mulai investasi gitu. Yeah. It's more kayak cuman theory aja, kayak nggak ada yang dorong mereka untuk investasi. Hai great people, jumpa dengan saya Farah di Liquid, Lika-Liku Investasi dan Reksadana. Kalau biasanya nih di Liquid kita nggak hadirin ahli atau pakar-pakar yang profesional di bidang investasi, kali ini ada yang beda karena aku bakal seru-seruan bareng sama rekan saya sesama Gen Z perihal investasi. Tapi karena kebetulan dua rekan saya ini lagi kuliah di luar negeri, jadi untuk Liquid kali ini kita bakalan mix dua bahasa, pakai bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Sebenarnya dari mana sih mereka? Langsung aja kita sambut Vicky dan Faris. Hai! Can you guys please introduce yourself? Hi, my name is Vicky dan aku sekarang lagi kuliah di UK at the University of Exeter and I'm currently majoring in marketing and management. Halo, nama saya Faris. I'm currently studying in the UK juga. I'm from the same University of Exeter and I'm currently majoring in accounting and finance. Oke, apa kabar nih sebelumnya Vicky dan Faris? Baik. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Akhir ini sih nggak terlalu sibuk, but I am currently interning. Aku sekarang lagi interning di asset management. I'm part of the investment desk. Dan tapi sekarang hari ini lagi nggak sibuk-sibuk aja sih. Oh gitu. Kalau boleh tahu kalian intern di BNI berarti lagi liburan kah atau lagi summer break atau lagi apa? Right now, we're currently on summer break. Then we decided to come back to Indo or Jakarta to intern for the summer to gain like experience untuk kayak working for the future and just to like gain experience overall. Yeah. You know, for me, it's the same reason. Like we're coming back here to find experience and to boost our resume juga or our CVs for our career. Ya, agree. Sebenarnya mirip-mirip dengan mahasiswa yang kuliah di Indonesia juga sih. Karena tapi mungkin kalau untuk kita bukan summer break, tapi kita lebih ke semester break karena kita lagi liburan kayak kurang lebih 2-3 bulanan. Dan in the meantime waktu summer break holiday itu juga banyak dari kita yang lagi coba-coba internship. Sebenarnya hari ini very casual karena kita bakal ngomongin tentang investasi nih buat Gen Z karena kita kebetulan sama Gen Z ya, kita lahir di tahun yang sama. Jadi aku bakal nanya sedikit nih kalau misalnya Faris dan juga Vicky sama teman-teman kalian tuh udah mulai investasi belum sih? Dan kayak boleh tahu dong kayak arti investasi bagi kalian berdua tuh apa sih? Kalau untuk aku nggak pernah investasi sih, nggak ada pengalaman investasi. Tapi aku tahu ada teman-teman aku di Exeter itu mereka ada seberapa yang udah mulai investasi. I think for me kalau investasi itu aku belum ada pengalaman sama belum cukup ilmu. Aku belum I don't have enough courage untuk start investing. Tapi in my opinion itu investasi itu kan usually it's defined as kayak a way to grow your money kan. Itu istilah yang simpelnya. Tapi untuk aku sih investasi itu nggak harus selalu refer to financials itu loh. Kayak investing in your health sama education juga emang equally as important juga. Itu pendapatan saya. Untuk aku pendapatan like what investing is to me itu somewhat the same as phrase. It's like I feel like it's also a way to like make money on the side and also to grow financially. But I think also at the same time it's a way that you can save for the future as well. As for like me and my friends, we don't really invest, but I do have a couple of friends who invest in kind of stocks. And I think that's it. And for me myself, I don't really invest due to the fact that like I'm not that knowledgeable on it as well. Yeah, agree. Kalau untuk Faris, kalau untuk aku sendiri sebenarnya investasi tuh aku setuju banget sama apa yang Faris bilang sebelumnya. Kalau misalnya investasi tuh doesn't necessarily selalu tentang uang, tapi you can invest in your health, in your relationship, in your friendship or other things basically. Dan menurut aku investasi tuh memang butuh ilmu yang lebih deeply tentang investasi. Tapi kita nih sebagai Gen Z kayak emang banyak dari peer aku juga yang udah mulai investasi dan kayak I can learn a lot from them gitu loh, karena supaya buat nanya-nanya mereka invest di mana dan lain-lainnya gitu. Tapi aku juga kepo sih kayak di Gen Z sekarang tuh lagi ada istilah namanya YOLO, you only live once.
Aku kepo nih kalau misalnya dari Vicky sama Faris setuju nggak sih dengan statement itu in terms of investasi. Jadi kayak misalnya karena kalian you only live once, jadi kalian akan spend all your money dan nggak akan invest sama sekali dan maybe nggak akan saving sama sekali. Jadi aku penasaran kalau dari Vicky sama Faris setuju nggak sih dengan statement itu? I mean, personally, aku nggak gitu setuju with the statement of YOLO. In a way, and in a sense, I understand where they're coming from, wanting to do whatever they can in this one lifetime. But at the same time, I feel like it's important untuk saving your money. And maybe not everything that you earn you save, but at least a small percentage of it you contribute to saving. Because with the economic situation sekarang, everything is so uncertain. You never know what's gonna happen in the future. If your parents fall sick or if you fall sick, or perhaps you're working and then all of a sudden get laid off. You always need some types of savings in your bank account to help you sustain for the future. I don't really agree necessarily with the YOLO lifestyle. Yeah. Kalau untuk aku sih, I feel like there has to be a balance. Kayak I understand sekarang in the younger generation itu lebih they think more about the short term ya. Yeah. Jadi kayak kan ini biasanya the YOLO and the FOMO things itu kan lebih towards the social aspect kan. Kayak mereka the younger generation pengen hang out with their friends atau they want to have barang-barang yang sama dengan teman-teman mereka semua. Cuman harus ada balance between financial security dengan mentality ini. Yeah. Soalnya mereka harus cari a way untuk jadi financially sustainable way untuk ngikutin this mentality. Kalau enggak, it's agak buruk untuk mereka. Iya, setuju banget. Statement tentang you only live once tuh jadi ngebikin in terms of investasi, jadi ngebikin kita untuk gak punya savings untuk dari kita sendiri. Dan sebenarnya savings tuh penting banget. Just for example, sisihin aja 10% of your allowance untuk savings for emergency fund and other things. Itu emang penting banget sih, aku setuju. Terus nih kalau misalnya kalian berdua by the way kan kuliah di luar negeri ya, kalian tuh biasanya dapat allowance dari orang tua kan berarti. Iya. Kayak gimana sih cara kalian manage your allowance buat kalian pergi sama teman-teman, buat kalian makan, karena kalian kan harus fully independent manage your money karena you're doing by your own. Jadi gimana sih tips dan caranya kalau dari kalian berdua? Kalau untuk aku sih kan saya dapetnya setiap bulan kayak allowance dari my parents. Nah dulu itu aku itu dikasih allowance langsung disuruh I have to face reality sama harus try to budget on my own gitu. Terus at first I found it very hard, jadinya at the end because I didn't use any cara-cara yang bisa untuk nge-budget atau cara-cara yang unsustainable gitu. Jadi by the end of the month aku tuh allowance aku selalu habis. Jadi nggak pernah I never saved gitu. Jadi tapi as I get older a little bit I realize the way I'm spending itu unsustainable and I have to be more smarter with my money, and I realize the importance of saving juga ngomongnya. Jadi aku di Exeter itu lebih masak di rumah daripada eating out every day gitu. Soalnya my biggest expense di Exeter itu selalu makanannya. Tapi dulu itu aku selalu delivery atau makan di luar. Jadi now I try to cook most of the time di rumah. Soalnya kan emang lebih murah juga ya. Kalau Vicky gimana? Kalau aku, I'm a little different to phrase. I don't get my money allowance a monthly. I do it by semester. So dari September ke December and then January till I'm there basically. And the way I budget my money is kind of the same way Furious did. Because when I first came to uni, aku juga I didn't budget necessarily. I just spent on whatever I wanted, and I didn't really care about it. But now I feel the older I grow, I'm more conscious about what I'm spending my money on. Jadi the ways to I've been budgeting is in the UK kita ada two types of supermarkets, one that's kind of mahal and one that's more on the cheaper side. Now I go to the cheaper side because essentially the food's the same thing, you know. And then and then I buy the ones that are good value for money juga in the supermarket.
And then apart from that, I also cook more at home now, and and like since aku ganti accommodation, I live close to town juga sekarang to get food. Aku juga I cancel most of my subscriptions ke Uber Eats atau kayak like this other app we have over there too. So that takes a large chunk of like my allowance. That used to take a large chunk of my allowance. So sekarang aku juga jarang kayak order food outside unless I'm out with my friends, which is like not very often juga, because for like lifestyle wise, we don't really do much di situ, so it's like that's easier to budget on that aspect. What about you? Kalau buat aku sendiri, Iya. Sebenarnya aku nggak tahu sih kalau di UK itu sama atau enggak. Cuma Iya. kalau misalnya aku sama kayak Faris, aku dapat allowance juga tiap bulan Iya. pastinya. Tapi kalau di Indonesia tuh kita bisa bikin beberapa rekening tabungan kan. iya. Jadi kalau aku bikin aku punya 3 bank. Oh. Di 3 bank itu kayak ada satu bank yang emang aku simpen kayak it's like 20% of my allowance di situ yang gak bakal aku pakai Iya. in case of apapun. Iya. Jadi kayak every month itu bakalan terus menimbun gitu kan. Iya. Terus kayak jadi aku dari uang allowance yang dikasih tiap bulan itu cuma 50% dari itu yang aku pakai. Dari itu aku simpen di satu bank yang kayak okay, I can spend like basically all those money karena aku emang nge-spare uang itu untuk kebutuhan aku pribadi. Nah, terus kayak 30% yang lainnya aku taruh di bank lain yang itu sebenarnya buat savings juga, cuman kadang tuh ada necessary things yang kayak unexpected gitu loh. Iya. Kayak misalnya di kampus aku ada organisasi, terus kayak aku harus misalnya kayak beli perintilan organisasi dan kepanitiaan gitu kayak kaos atau kayak jaket. Aku mau gunain uang dari situ. Sebenarnya itu lebih mempermudah karena jadinya kita nggak punya mindset untuk punya uang yang banyak di rekening dan langsung kita habisin gitu sih. Jadi menurut aku tuh lumayan cara yang efektif buat diri aku untuk aku bisa allocate my money setiap bulannya supaya tetap ada savings yang aku masukin. Tapi in terms of lifestyle wise, sebenarnya dulu waktu first year, waktu aku masih freshman, aku juga tinggal di apartemen. Dan aku agak agree sama kalian kalau misalnya expenses paling besar tuh di makanan. Karena itu kayak basic needs, kayak kalian gak mungkin sehari gak makan kan. Itu sangat amat biggest expenses banget sih. Terus kayak cara aku figure it out sama persis kayak kalian berdua, aku prefer buat masak. Terus kalau aku mungkin positive wise karena aku nggak harus untuk grocery, jadi kayak every weekend aku pulang, aku tinggal bawa barang-barang dari rumah and then I cook in my apartment. Oh, so you take the groceries, from my home. Yeah. Jadi kayak nggak terlalu punya expenses pengeluaran lebih untuk bahan makanan kan. Kalau di Inggris itu sih lebih susah ya, soalnya kan kita emang prefernya makanan Asia ya. Tapi kalau di situ makanan kayak ingredients Asia itu lebih mahal sih sebenarnya. Karena mungkin mereka ekspor juga kan. Jadi kayak expensesnya lebih butuh cost yang tinggi untuk nganterin barang-barang itu ke UK gitu sih. Tapi kalau misalnya kalau aku in terms of accommodation, cara supaya nge-press budgetnya ya jalan kaki aja sih dari apartemen ke kampus. Ya kan? I do that too now. Harus keluarin uang buat kalau di Indo harus pakai Gojek atau kalau bawa mobil harus beli bensin lagi dan lain-lainnya. Bener-bener emang jalan kaki tuh sehat ngubah your lifestyle to be more healthier tapi juga press your budget at that one. Terus kalau misalnya mau nanya, kalau di kalian berdua sama teman-teman kalian, biasanya tuh pada mulai berinvestasi itu dari apa sih instrumennya gitu? Kalau untuk aku sih, kan aku belum pernah investasi sendiri. Tapi kalau if I were to start investing gitu, saya itu seorang yang risk averse ya, jadi nggak suka risiko langsung. Jadi aku itu would probably start dengan investasi yang nggak susah untuk mulai investasi dan juga yang risikonya rendah. So for example kayak I would kayak deposito, habis itu juga reksadana. Itu pas pengalaman aku di sini lagi intern di BNI Asset Management, aku tuh ini kan produk mereka kan emang reksadana ya. Jadi aku itu tertarik karena itu di manage by fund managers. Kan itu jadi anyone yang ingin investasi tapi they don't have any like knowledge or the time, itu mereka their assets itu bisa di manage by all the fund managers. Jadinya like itu that's what's really interesting untuk for me gitu. How about you?
Me too. I don't really have much knowledge on like investing or anything. Tapi kalau if I were to, I'd also most likely invest in a reksadana just because like obviously as students, you know, we don't really have much money that we can rent time. Jadi like okay for reksadana, it starts at only 10,000 rupiah, which is honestly less than a cup of coffee even in Indo. Like yeah, jadi I think it's great to start off there, and also I'm not that knowledgeable, so with the reksadana, there's a fund manager for that, so we don't really have to like keep up to date with the market or anything all the time constantly, which honestly as students we don't have enough time on. Tapi kalau selain reksadana, I'd also do deposito atau like karena in the UK we don't really have kayak savings account, like you'd have to open one separately. Yeah, you'd have to open one separately dari like the bank account because it's like pakai current account di situ. I'd start there dulu and like save my money like you do like bit by bit every month. Yeah. Oh juga, I would like to add kayak kalau di Inggris itu, I feel like the awareness untuk investasi itu or like people investing is not as common in some Jakarta di Indonesia gitu. Kayak I read a statistic where kalau di sini percentage of Gen Z itu yang investasi percentage-nya lebih tinggi dari di Inggris. Kayaknya I feel like I think the statistic I read itu cuman 37% of Gen Z itu investasi di situ. Okay. I think the numbers di sini lebih tinggi juga. Bener sih, kayak dari pengalaman aku pribadi emang banyak banget teman-teman aku yang udah mulai investasi. Tapi sebenarnya banyak juga orang-orang kayak kita nih Gen Z, dan terutama aku mungkin sebelum aku intern juga sama kayak kalian di BNI, kayak I never know kalau misalnya reksadana tuh bisa dimulai dari a very small amount of money. Kayak selalu di bayangan aku kalau misalnya investasi tuh kayak harus ngeluarin uang lebih banyak. Jadinya kayak aku takut untuk memulai investasi karena I think my money akan dibutuhin lebih di bulan itu daripada aku harus naruh buat investasi. Tapi ternyata reksadana tuh bisa dimulai dari 10.000 rupiah, which is bener banget apa yang kata Vicky bilang, itu kayak lebih murah daripada satu gelas kopi kalau kita beli buat sehari-hari. Terus kalau misalnya tadi yang statement Faris bilang kalau misalnya di Indo itu banyak banget Gen Z yang bermulai investasi, itu aku setuju banget sih. Terus kalau aku penasaran deh, kalau di kampus kalian tuh ada nggak sih kayak seminar atau kayak capital market studies yang kayak emang ngasih spread awareness ke para Gen Z itu tentang investment? I feel like di uni kita ada kayak like we have a society, kayak a club called like Exeter Investment Student Investment Fund. Tapi like in the club itself, they don't really tell you kayak like oh like this is like why you should be investing atau kayak what you should invest in. I think the club is more about bringing awareness towards the career of being like an investment itself. Because most of the guest speakers that come talk about their careers and like how to get there, and not necessarily about investing. And I feel like in my campus especially, there really isn't a lot of emphasis on investing itself. Yeah, I don't know that. Kalau for me sih, kan I'm taking accounting and finance ya. So I'm taking a module namanya corporate finance. It teaches you kayak how to kayak istilahnya appraise kayak equity gitu. Cuman the thing is like students yang pelajari ini they won't get the urge untuk kayak mulai investasi gitu. It's more kayak cuman theory aja, kayak nggak ada yang mendorong mereka untuk investasi. Jadi kayaknya kalau di situ mereka sih lacking kayak awareness of like how important investasi is. Soalnya I feel like kayaknya in my opinion di situ they think that you should only start investing once you're older gitu, which is my mentality juga sih sebelum I started this internship. Kalau misalnya aku sebenarnya mirip-mirip sama Faris sih, karena aku juga kuliah aku di finance, jadi kayak emang yang lebih diajarin kalau sehari-hari itu lebih ke theoretical, bukan kayak gimana kalau misalnya kayak kamu harus mulai investasi di usia yang muda gitu, tapi lebih theoretical tentang gimana investment works dan lain-lainnya. Tapi kalau di aku sendiri, di kampus aku tuh ada banyak banget kayak acara tentang investment yang kayak mendorong supaya si Gen Z-nya ini tuh memulai investasi. Since I'm in the Faculty of Economics and Business, mungkin ada sekitar 3 lebih acara kepanitiaan, like community organization gitu, yang kayak dia emang specifically ngebahas tentang investasi. Ada satu namanya Indonesian Capital Market Studies, itu mereka kayak weekly selalu ngasih di Instagramnya, selalu ngeluarin kayak knowledge tentang investment. Itu specifically emang lebih ke buat Gen Z sih sebetulnya. Jadi maybe di kampus-kampus lain juga melakukan menerapkan hal yang sama. Jadi
tadi percentage yang Faris bilang kalau misalnya di Indonesia lebih banyak Gen Z yang mau mulai investasi daripada di UK, one of the reason why mungkin bisa dari situ juga sih alasannya. Terus kalau misalnya aku penasaran sih, kalau ada nggak sih tips dari Vicky dan Faris nih buat teman-teman kita sesama Gen Z yang mau mulai investasi tapi mereka masih takut untuk mulai investasi, ada nggak tips dari kalian? Obviously, from what I've learned dari this internship is to always kayak take risk. Well, I mean, like, not necessarily kayak risk all your money, tapi kayak, like, you know, like, even if you don't know anything about investment, it's always good to start somewhere, and it's better late than never juga. Like, and I feel like knowing theory and, like, knowing all about investing is totally different and, like, separate to, like, when you're actually trying to invest into it. And I feel like building that skill at a young age is good, because you can save for the future and have, like, funds for the future juga in case of anything. And, yeah. Kalau for me sih, it totally depends on kayak their mentality. Kalau like for example kayak aku sendiri, aku itu kayak kan tadi saya udah bilang kayak aku nggak suka risk and aku nggak punya ilmunya. Cuman and juga at first aku kira kalau I'm too young to start investing gitu. Tapi I realized that you're never too young to start investing, and you have to have the courage untuk to actually push yourself to invest. I know kayak the gap of knowledge is it can be kayak quite big, yeah. Tapi there are kind of options to invest where kayak it's not too hard, and like once you put yourself through it, like it's not too bad. I mean, aku sendiri sih belum invest juga. Okay. Right now, kayak I'm working towards kind of bridging that gap and to start investing. Soalnya from this internship, I realized that the earlier you start investing, it's like, soalnya gimana ya? Investing itu is a way for you to plan for your financial goals in the short term and also the long term. Yeah. Kayak like it's an opportunity for you. Misalnya you want to go on vacation, atau kayak you want to buy like items that mungkin it's a bit harder to get gitu. You can use investing untuk kayak achieving your financial goals. Juga for the long term kayak it's also important kan. And the earlier you start investing kayak your money will grow even more over time gitu. Jadi I feel like you shouldn't use your age. Like your age shouldn't kayak menghindari anyone from like investing. And also kan aku kan nggak suka risk kan tapi like you have to kayak you have to know kayak risk itu like it's okay to take on risk tapi like calculated risk gitu. Iya, setuju. Bener-bener. Kayak sebenarnya dalam setiap hal yang kita lakuin in our life tuh bakal ada risknya juga kan. Tapi kayak why not kalau misalnya kita bisa berinvestasi tapi mendapatkan resikonya tuh yang tidak sebesar itu. Bener banget statement yang tadi kalian berdua bilang, the more earlier you start to invest, kayak the more time your money has to grow. Jadi sebenarnya buat para Gen Z tuh jangan pada takut buat mulai berinvestasi, karena investasi juga bisa dimulai dari amount money yang tidak terlalu besar. Terus juga menurut aku investasi buat Gen Z tuh bisa memupuk pemahaman. Selagi kita berinvestasi, selagi kita belajar gimana investasi itu bekerja. Bener banget, setuju banget sama kalian berdua. Dan berarti dari sini kalian langsung setelah intern dari sini, apakah kalian langsung punya mindset untuk memulai investasi buat diri kalian berdua? Iya sih, kayak apa? Kayaknya this internship itu like push me kayak kan I used to have a big fear kayak when I think about investments kayak pasti I'm gonna be like rugi and stuff. Tapi sekarang like I'm more willing to take on risk gitu. Tapi I'm definitely gonna start off small dengan like easier investments, and once I gain the knowledge and stuff, nanti I'll baru like maybe try for like investments yang mungkin lebih riskier and harder. Setuju banget. I think that's all. Thank you so much, Vicky and Faris, for your time, for being here in our podcast.
Thank you great people yang udah nonton Liquid kali ini. Jangan lupa untuk saksikan podcast lainnya di YouTube dan Spotify BNI Asset Management. Dan jangan lupa buat follow Instagram BNIAM di @BNI Asset Management. Mungkin podcast kali ini kita tutup dengan slogan BNIAM kali ya. Okay. 1, 2, 3. Better future invest now. Bye. Bye.